Kita baca Ratibul Hadad adalah Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina asran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام مثل دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام مثل دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام مثل دين الإسلام. يا ذا الجلال
الإسلام يا ذا الجلال والإكرام مثل عز دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام مثل عز دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام مثل عز دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا صادق الأعظم الفقيه المقدم محمد بن أبي علوي وجميع سادتنا آل أبي علوي وأصولهم وفرائهم وإلى أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا وحالت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها وخصوصا إلى روح سيدنا صهيب الراتب قل بالإرشاد وغوث العباد وبلال الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفرائهم وأن الله يعني درجاتهم في الجنة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح كافة عباد الله الصالحين وولينا ومشايخنا بالدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم يرحمهم يفرج كرب المسلمين ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويغفي نواياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغفر أمطارهم ويعود كل سيل منا ومنكم سؤله على ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتح العارفين ويخدم لنا بالحسنى وهو راض عنا بخير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وخذنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وخذنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وخذنا حيث كنا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادة صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وبأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-hadisul khamis wa salasun. Sedikit diulangilah hadis yang ke-35. Kitab Ulun halaman 53. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Nabi bersabda, jar Nabi, man qala hina ya'wi ila firasyih. Orang ini guring, berarti belum menggerita guring lagi, sudah berabah. Lalunya berucap minta ampun lawan Tuhan, bunyi permintaan ampunnya nang kayak ini nah. Waktu berabah itu. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Salah samarat 3 kali. Cuma jangan kayak itu nyaringnya. Karena disangka bini udah kayak apa jarangnya membong perangai. Maka hasilnya ghafarallahu dzunubahu. Allah ampuni dosa-dosanya. Wa in kanat misla zabadil bahri, sekalipun dosanya nang kaya buih di lautan banyaknya. Wa in kanat misla alladhi warakil asyar, sekalipun dosa-dosanya nang kaya daun-daun di pepohonan di dunia ini. Wa in kanat misla alladhi ramli alij, walaupun dosanya nang kaya pasir di pantai banyaknya. Wa in kanat misla ayyamid dunya, sekalipun dosanya sebilangan hari-hari yang ada di dunia ini, maka diampuni oleh Allah. Ini bagus benar ditulis, sebab kita ini kadang ada peringatan. Tulis di kertas, tikap di parak bental. Jadi pasti tali hati, tulisannya gonol-gonol. Bacaannya astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali aja. Kita nih kada tahu guring itu nang sanak mati. Mun kada bangun lagi, selesai sudah. Kita kada tahu juga apakah dosa diampuni atau kada. Maka sebelum guring itu kita yakinkan dulu syariat ada lengkap syariat sudah bahwa dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Wala Muhammad ibn Sa'id bin Muhammad Jersidin sami'tu Aba Sahal al-Mu'adzin al-Bukhari di Masjid Bani Ma'ruf. Sidin pernah mendengar Aba Sahal bapander. Ujar Aba Sahal ni wa kana rajulan solihan. Ada seorang laki-laki, orangnya kada hakun naranya disambat. Qala laki-laki itu berucap Jersidin, ra'aitun nabiyya alaihi salatu wasalam fil manam. Aku tamimpi melihat Nabi di dalam tidurku. Wa ra'aitu insanan yaqul, lalu di dalam mimpiku itu ada laki-laki yang lain berucap, hadza Abu Bakrin an yaminih. Itu nah Nabi di higa sebelah kanannya ada Abu Bakar. Wa Umar an yasarih, dan di sebelah kirinya Sayyidina Umar.
Jadi laki-laki yang beruriak dalam mimpi itu. Nah, lalu Sidin ini Pak itu baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datangi Nabi. Menghadap aku lawan Nabi, ujar yang si laki-laki yang bermimpi tadi. Fasafahani an-nabiyyu alaihi salatu wasallam, sekalinya Nabi menyalamani aku, bersalaman dengan aku, Nabi yang berdahulu menyalamani. Biyadihi dengan tangan Nabi. Tsumma safahani Abu Bakrin, imbahan itu pulang Sayyidina Abu Bakar umpat juga menyalamani. Tsumma safahani Umar, kemudian menyalamani akan aku oleh Sayyidina Umar. Qultu, lalu aku berpandir bertanya, tampulu batamuan lawan Nabi. Lalu Sidin menggunakan kesempatan bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, haddatsana Abu Muawiyah an Abdullah Ibnul Walid an Aufiyah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ulun pernah mendengar hadis dari guru ulun terus sampai kepada pian bahwa pian berucap qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan pian nang kayak ini nah, man qala hina ya'wi ila firashih talasa marrat, barang siapa sudah berabah di tilamnya lalu ia membaca 3 kali astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghafarallahu dzunubahu, maka Allah ampuni dosa-dosanya walau kanat misla zabadil bahar, sekalipun dosanya tadi nang kaya buih di lautan banyaknya, walau kanat misla ramli adid, sekalipun dosanya tadi nang kaya pasir di pantai banyaknya, walau kanat bi'adadi warakil asyar, walaupun dosanya nang kaya dedaunan yang banyak di pohon-pohon tadi, walau kanat misla ayyamid dunya, walaupun dosanya banyak nang kaya hari-hari di dunia ini, wa dhanantu annahu qala, dan ada tambahannya Jasidin, misla qadris sama, walaupun dosa tadi nang kaya banyaknya air hujan yang turun ke bumi. Nah, faqultu lahu, maka imbah aku mau ucapkan nang kaya itu, aku sambung pulang lawan pertanyaan kepada Nabi ini, hadal hadis anka ya Rasulullah, apakah hadis ini dari pian wahai Rasulullah? Ujar yang laki-laki tadi, fa asyara bi ra'sihi, maka Nabi mengangguk sambil mengucap na'am. Nah, inggihnya Nabi itu dariku. Nah, ini orang saleh memang kayak itu, sama Imam Ghazali gitu juga sini. Sebelum menulis hadis dalam kitab Ihya itu sini bertakun Nabi dulu, padahal belum jauh jarak zamannya. Wahai Rasulullah, hadal hadis anka, ini dari piankah hadis nih? Naam ya Nabi. Nah, hanya tulis ini kitab Ihya tuh. Makanya sini kada perlu sanad lagi. Di kitab Ihya tuh kada ada sanadnya. An rawi itu maksudnya kada betulis rawi karena sini langsung dari yang mentasihih itu Rasulullah langsung. Nah, ini tuh. Jadi rugi mun kita kada baca 3 kali ini lah, 3 kali. Astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 3 kali. Al hadisus hadis wasalasun, hadis yang ke-36. An Ali ibni Abi Thalib karamallahu wajhanahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Nah, ujar Nabi pulang nih lah. Inna Fatihatal kitab, surah Fatihah nih ya Nabi. Wa ayatal kursi, dan ayat kursi. Wa ayataini min Ali Imran, dan 2 ayat dari surah Ali Imran yang bunyinya syahidallahu annahu la ilaha illahu ila qaulihi inna dina indallahil Islam. Wiritan kita tuh, wirid yang kita berwirid yang panjang lah. Terus wa qulillahumma malikal mulki ila qaulihi bighairi hisab. Nah, itu tuh. Jadi Fatihah kan dibaca setelah kita berwirid sembahyang. Ya kalau ayat kursi dibaca dan 2 ayat min Ali Imran dan terus sampai bighairi hisab tadi. Maka Nabi berkisah jan Nabi lamma aradallahu taala ayyunazzilaha. Manakala Allah taala menghendaki menurunkan ayat yang 2 ayat surah Ali Imran ini nih, yang syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim inna dina indallahil islam qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Nah, itu hafal bertanpian lah. Yang mana hafal? Nah, wiritan kita yang 5 waktu tuh ada yang panjangnya kayak itu. Nah, kita ini kan Mbah Maghrib ini kenapa tuh kada dibaca, dihandapi karena menyingkat waktu. Tapi ini tuh manfaatnya sudah tercover di dalam ayat kursi sudah. Nah, arti tercover tuh terkapar tuh, Bang. Nah, artinya terbantai.
Nah, jadi Nabi ayat itu turun, manakala Allah hendak menurunkan ayat itu, ta'allaqna bil arsy. Ayat itu sekalinya belum mau turun, bergantung-gantung di aras dulu. Faqulna, dan ayat itu berucap, yang ayat tadi deh sampai begini hisab tadi nih, berucap batakun lawan Allah taala, atahbituna ila ardika. Apakah pian hendak menurunkan kami ke bumi engkau? Wa ila man ya'sika, kepada orang-orang yang bermaksiat lawan engkau? Ujar si ayat tadi nih, batakun lawan Tuhan. Bahasa kitanya kada usahin turunakan kami nih. Magun-magun bubuhan yang bubuhan maksiat juga kena yang mano yang membacanya. Kayak itu tuh bahasanya, mudah kayak menakuni Tuhan. Nah, qala Allah taala, jar Allah taala, wa izzati wa jalali, demi kebesaran dan keagunganku. La yaqra'uhunna ahadun min ibadi, tidak ada yang membaca akan engkau. Kunna tuh nyawa, jadi ayat itu di depan diri Tuhan. Yang membaca nyawa tuh ujar Allah taala, siapa saja dari hamba-hambaku, dubura kulli salatin, imbah sembahyang 5 waktu, illa melainkan ja'altul jannata maswah, kujadikan surga itu tempatnya kembali, ay ma'wah wa maqamah, tempatnya kembali. Nah, bila mengamalkan itu, maka bila tempat kita di akhir kesudahan kita tuh surga. Wa illa askantuhu hadiratil qudsi, dan aku tempatkan inya di dalam surga. Hadiratul qudsi itu dalam surga. Aku tempatkan inya, aku ulah inya kediaman rumah di dalam surga. Wa illa nadartu ilaihi kulla yaumin sab'ina nadrah, dan inya pun bila mengamalkan itu tiap hari aku cangangi jar Allah taala 70 pandangan. Nah, 70 pandangan dicangangi Tuhan. Pandangan ini pandangan rahmat. Allah cangang lawan kita. Tapi jangan pikirkan kayak apa mata sidin ya. Nah, jangan dipikirkan kayak itu. Allah cangangi, Allah lihat kita 70 kali sidin mencangangi kita dengan pandangan rahmat dalam sehari samalaman. Wa illa qadaitu lahu kulla yaumin sab'ina hajah, dan setiap hari itu kukabulkan hajatnya 70 hajat. Adnaha al-maghfirah, hajat yang paling rendah adalah keampunan. Nah, keampunan Tuhan, keampunanku ya Tuhan. Wa illa a'antuhu min kulli adwin, dan aku pelihara inya dari setiap musuh. Wa illa nasartuhu, dan inya selalu aku tulungi. Jadi ini tuh wiritan yang bagus dibaca. Jadi termasuk wiritan yang 5 waktu tuh. Ya kalau di sekumpul tuh dibaca tuh yang panjang-panjang, termasuk wilayah yang panjang dibaca. Nah, kita pang kayak Imam Maghrib, kenapa harus baca ini tuh? Nah, itu sudah tercukupi di ayat kursi. Kenapa ulun memilih ayat kursi kada memilih ini? Mutabaah dengan guru. Bila guru sidin maringkas, yang sidin ringkas tuh yang kada sidin baca ini, yang kada mau kada baca ayat kursi. Nah, jadi mutabaah aja, masalah haratnya atau kadanya ayat kursi dengan ini sama aja, kita kada kau menilai ya kalau sama aja pada jagau ini. Ayat ini jagau, ayat kursi jagau. Cuma kita kemana kita menuruti mutabaah lawan guru, itu aja alasannya. Jadi guru sekumpul tuh kalau sidin maringkas pas wirid kita Imam Maghrib tuh ringkasannya entah itu. Jadi kada mau tertinggal ayat kursi. Kalau ini bisa tertinggal sih Den, bisa tertinggal kalau sidin mana meringkas tuh nah itu. Namun kita kada daga juga gawian di rumah ya, kalau kada bagas-gasakan juga bagus saya dibaca wirid tuh sehabisnya. Nah, sehabisnya. Wa ruwiya an Wahab bin Munabbih qol. Nah, Wahab bin Munabbih berkata, ujar sidin, inna wahidan minal hawariyin yuqalu lahu Nuf. Ada seorang laki-laki, yang laki-laki itu termasuk bubuhan hawariyin. Hawariyin atau hawariyun ini bubuhan murid Nabi Isa. Sidin berkisah sejarah. Jadi ujar sidin narannya Nuf. Laki-laki itu tuha orangnya, azama ala dhahab ila malik Faris. Inya hendak pergi mendatangi raja Paris. Bahari kisah Nabi Isa bahari. Nah, wa ayyad'uhu ilal iman, dan inya hendak mengajak si raja Paris itu beriman lawan Allah. Si laki-laki murid Nabi Isa nih, Nabi Isa ini sudah diangkat kisahnya. Nah, kisah ini dikisahkan kembali oleh Wahab bin Munabbih. Nah, lalu laki-laki itu fahadara ala babi madinati Malik Faris. Lalu sidin berjalan menuju ke kota Paris sana sampai ke pintu gerbang kota Paris. Lalu masuk sidin ke pintu gerbangnya, fara'a gilmanan yal'abuna al-Ka'bah. Lalu sidin melihat banyak kanak-kanak bermain-mainan bola. Bermain-mainan bola, cuma bola yang kayak apa kita udah tahu lah.
Nah bola besisipakan lah kok. Cuma memenangan kita, adu main bola berlincahan. Nah, paman galaba ya'khudhu 40 dirhaman. Barang siapa yang menang di permainan itu, inya mengambil hadiah 40 dirham. Yang kanak tadi nih. Berarti orang-orang sugih yang bermain ini, kanak-kanak tadi nih. Apa duit bebuangan ya Allah. Panadhara Nuf al-Hawari tadi ila wajhil Gilman. Lalu si Nuf al-Hawari tadi, laki-laki yang hendak datang beilang kanu Raja Paris tadi, melihat mempelajari kanak tadi bermain nangka itu dilihatinya. Fa'alima la'bahum. Lalu Sidin paham permainan itu. Wa dakhala bainahum. Lalu Sidin umpat bermain di situ. Umpat juga bagala ba'ala jamihim. Sekalinya Sidin mengalahkan lawan seluruh kanak tadi. Kalah talihai Sidin. Walaupun Sidin tuha. Tapi naran orang tuha ni pian pa nyaleh. Walaupun tuha upina lambat ya. Pa anu napa jarang tulai je urang ya Allah. Layat. Nah, jadi walaupun Sidin tuha yang dihadapi banyak pun anak-anak muda, sekalinya bagala ba'ala jamihim. Manang Sidin yang tuha tadi. Karena Sidin sebelum umpat bermain mempelajari dulu. Oh, nang kaini. Oh, kaini pang kuncinya. Umpat Sidin, lalu Sidin menang. Wa kana bainahum Ibnul Wazir. Sekalinya di antara kanak-kanak yang banyak itu, masuk kanak-kanak inilah remaja lah, yang gonal-gonal dia mah sudah. Cuma ada yang 5 tahun tuh ada, yang 15, 17, nah di bawah 20, di atas 15. Wa kana bainahum Ibnul Wazir. Di antara kanak-kanak tadi ada anaknya Perdana Menteri. Jadi ada menteri itu sekelas pembantu raja lah, pembantu kaisar. Ada menterinya. Nah, jadi di antara anak-anak yang banyak itu, yang dikalahkan oleh si orang tua ini, ada anak menteri raja. Wa qala lahu, lalu berucap si anak menteri tadi, ayyuhas syekh, wahai si orang tua. Pian ni lihai benar, sampai kami kalah main bol dapat pian. Intalik ma'i ila manzilina. Ayo kita umpatkah pian lawan ulun ka rumah ulun. Pian masuk ke rumah ulun bamalam di rumah ulun ja. Baqala lahu Nub al-Hawari. Lalu si orang tua yang Nub al-Hawari berucap, idhab ila abika fasta'din minhu. Nyawa mun hendak membawai aku, bapadah dulu lawan abah nyawa. Padah dulu minta izin dulu. Nah, fantalaqal gulamu ila bihi baqala lahu. Lalu kanak-kanak tadi tulak kanu abahnya mendatangi, lalu berucap, batakun ya abati wahai abah ulun, kunna nal'abu fa hadara syekhun kabirus sinni. Kami haratan bermain-main bola, sekalinya ada orang tua, kabirus sinni ini artinya tua. Wala iba ma'ana, umpat bermain lawan kami, wa ghalaba jami'ana, sekalinya Sidin mengalahkan kami berataan. Fata'ajjabtu min ilmihi, lalu ulun kagum lawan pengetahuan Sidin itu, kawa berhasil mengalahkan kami. Nah, pada autuhu ilal manzil, lalu ulun mengajaknya ke rumah kita. Pak Abba sekalinya orang tua itu kada hakun bahai dibawai ke rumah ulun kada hakun. Wa qala li, dan nya berucap izhab wastajin min abik. Inya berucap babadah dulu lawan pian minta izin. Nah, faqala abuhu, jar abahnya yang si menteri tadi, ya bunayya izhab wa tibihi. Nah, sudah ku izini nyawa datangi si orang tua tadi, bawa ke sini. Nah, qala, lalu si anak tadi bebulik faraja'a ila syekhi wa atabihi. Datangi Sidin yang laki-laki tuha tadi, yang Hawariyun tadi nih, muridnya Nabi Isa tadi. Wa atabihi, lalu dibawanya ke rumah. Falamma dakhala syekhu ad-dara qala. Lalu ketika laki-laki tuha tadi masuk ke rumah menteri nih, pejabat negara. Qala, Sidin berucap bismillah, ucapannya. Bismillah. Wa kanat ad-daru mamlu'atan minasyayatin. Sekalinya rumah tuh hibak papak lawan syaitan di situ. Hibak lawan papak. Hibak papak penuh dengan syaitan. Mbah Sidin berucap bismillah, faharabu kulluhum. Maka barataan mereka syaitan itu lari. Nah, haraba fi'il madi pertama. Harabu, mereka lari. Nah, yuk. Sudah belajar fi'il madi semua. Faharabu kulluhum, lari barataan syaitan tadi, ingat bismillah aja sudah lari. Nah, ada kitanya yang buka, melihat pindah beguyang kaca dinding jendela masuk, buka kita. Padahal kita baca bismillah harusnya, jadi yang beguyang itu yang buka. Falamma wada'a sahibud dari maidatan baina yaday syekh. Lalu ampun rumah si menteri tadi mengandak satalam makanan di hadapan orang tua tadi. Artinya menjamu nih.
Nah, fa akhbalat asyayatinu kulluhum liyakulu kama kanu yakuluna ma'ahum. Sakalinya Mbah mengandak makanan di hadapan orang tua tadi, mau syaitan merumbungi lawan makanan tadi. Rupanya kebiasaan di rumah tuh bilainya diandak makanan, syaitan badahulu makan. Kebiasaannya di rumah yang tadi deh, di rumah si Perdana Menteri tadi nih. Oh, berhurung makanan, oh hendak badahulu. Bakala sahihu inda ibtidail akli. Lalu si laki-laki yang tuha tadi langsung sidin hendak mengambil dan mengucap bismillah sebelum makan tadi. Lalu mengucap bismillah. Nah, fa farratis syayatin, lalu bukahlah si setan tadi. Kulluha bukah seberataan, mencicing-cicing bukahnya. Ada jadi memakan badahulu. Wa kharaju minad dar haribin, dan mereka setan keluar dari rumah dalam keadaan berlari. Ada bukah, ada yang berjauh, yang galai itu ada bukah mencincing. Nah, jadi bagus benar kita jangan kadang membaca bismillah. Tapi membaca bismillah itu sunat kifayah lah. Makan berlima. Ada seikung baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Seikung yang tatuha tuh, maka belagu pulang baca bismillahnya. Nah, jangan lain tuh badiam gitu Bapak lagi sudah terwakili. Kadusah juga menukai menyanyi bismillahirrahmanirrahim, kadusah. Seikung gitu cocok. Nah, itu kada Bapak gitu boleh nak itu. Dua lagi bini makan. Bini 4 mesti bimbay makanan. 4 nih pamandirannya aja. Nah, 4 ikong. Bini bimbay, yang laki mengucap bismillahirrahmanirrahim. Yang bini langsung suap gen selesai dah. Nah, itu maksudnya lah. Nah, lalu sekalinya falamma faragu min akli ta'am qala al-wazir lisih. Imbah tuntung makan buhan yang orang tua lawan yang menterinya nih, lawan anaknya makan beimbai. Lalu si menteri tadi berucap lawan si orang tua ini, akhbirni man anta, pian kabar pang kan ulun, siapa pian sabujurannya nah. Ini uluni raaitu minka ajaiba. Ulun langsung melihat kejadian-kejadian yang luar biasa di diri pian. Lam araha min ahadin qat, yang tidak pernah ulun lihat sebelum ini. Nah, rupanya si menteri ini melihat pina ganjil-ganjil kejadiannya. Hina dakhalta ad-dara, waktu pian tadi masuk ke rumah ulun, harabat ya syayatin, setan-setan yang di rumah ulun bukahan. Sakalinya menteri ini kasap juga. Melihat dia lawan setan, bukahan. Cuma kada sanggup mengusir. Nah, itu Bang tuh. Melihat menteri ini wa wudi'atil maidatu, dan ketika diletakkan talam makanan tadi, walam yakun lana sabilun ila ta'am wahdana. Dan kami pun setiap kali mengandak makanan di hadapan kami, tidak ada kami berdaya, tidak ada jalan untuk makan wahdana badahulu, wa kanu yakuluna ma'ana, melainkan badahululah bubuhan yang setan tadi makan daripada kami. Ujar si yang menteri tadi nih. Nah, awalan badahulunya makan, bila sudah makan hanyar paharabu, hanyar baugahan. Kami badudi, kami sisanya aja mau usir kada kalwa. Tapi melihat si den. Nah, kenapa melihat? Ini kan sejenis juga. Paham lebihan? Makanya mon atuh itu dekat 17 setan bisa segala macam, jangan-jangan iya bubuhannya juga. Jadi yang normal tuh jangan melihat yang sesuatu bin aneh-aneh itu normal. Amun kena melihat normal bahkan bin itu kada normal naranya. Fa'alim tu anna laka sya'nan, maka ulun yakin jadi si menteri tadi pian ni beisi kehebatan. Nah, fa akhbirni wala taqtum anni, pian kisahkan napa kehebatan pian, jangan pian sembunyikan dari ulun. Nah, apa kalau syekhu na'am, ujar syekh, oke, kan aku kisahkan. Ukhbiruka, ku kisahkan lawan nyawa. Wala tukhbir ahadan bi amri, tapi jangan engkau kisahkan ke orang lah, illa bi idni, kecuali ku izinkan. Nah, faqabila al-wazir wa ja'ala ahadan wa wathiqatan. Maka si wazir menteri ini menerima dan bahkan berjanji, aku kan berkisah, aku berjanji nah aja. Kita bestok matrai yang 6.000 itu bertanda tangan, kada berkisah aku. Faqala syekhu, lalu berucap lang si muridnya Nabi Isa ini nah, inna ruhallah Isa alaihi salam ba'asani ilaikum. Sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam mengutus akan aku untuk menyampaikan kepada kalian tentang ketauhidan Allah nina. Wa ila malikikum, dan kepada raja kalian. Yang mengutus ulun kasihin ini Nabi Isa. Nah, menyampaikan ketauhidan tentang Allah kepada kalian dan kepada raja kalian. Bi an ad'uakum ilallahi ta'ala wa ilal Islam, bahwa ulun mengajak pian kepada Islam. Wa an ta'budullaha ta'ala wa la tusyriku bihi syai'a, dan engkau hendaknya menyembah Allah dan jangan mensyarikati dengan Allah akan sesuatu. Wa taj'alu asnamakum awthamakum finnar,
dan hendaknya engkau membanam berhala-berhala yang banyak tadi. Dibanam aja sudah. Qala lahu wazir, ujar si wazir tadi, sipli ilahak. Mun kaya itu kisahkan bang kaya mah pagarang Tuhan nyawa. Mun Tuhan kami kan nyaman kelihatan. Mun Tuhan nyawa kaya mbak. Qala Allah, jadi ujar si yang laki-laki Tuhan tadi, Allah alladzi la ilaha illahu alladzi khalaqaka wa razaqaka wa yuhyika wa yumituka. Allah itulah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang menjadikan engkau, memberi rezeki kepada engkau, yang menghidupkan engkau dan yang mematikan engkau. Qala, lalu imbah nintuh baucap si laki-laki, kalau ini kalau rawi lah yang tukang kisah ini berkisah, fa'amana bihi wa sadaqa wa katama imanahu. Sekalinya si wazir tadi, menteri tadi beriman lawan Allah, mau masuk Islam dan membenarkan akan kebenaran Islam. Wa katama imanahu, tapi menyembunyikan imannya. Si wazir tadi nih belum tahu lagi, yang rajanya itu udah tahu, ini kan menterinya aja lebih iman nih, karena menteri tadi melihat kelebihannya. Nah, wa kana yaumun minal ayyam, suatu hari. Nah, suatu hari hadara inda maliki hazinan abusan. Suatu hari si perdana, si menteri ini imbah datang dari pertemuan di hadapan raja. Nah, bulik dari kantor berarti nih batamu datang ke rumah bertemuan lawan syekh tadi dalam keadaan duka cita dan muha pina masam. Pina nyanyuk muha, pina sedih. Si menteri tadi nih imbah datang dari istana bertemu lawan raja. Nah, pokoknya sihu, lalu laki-laki Tuhan tadi bertakun. Jadi laki-laki yang murid Nabi Isa tadi, ayuhal wazir, wahai si menteri, araka hazinan abusan, ulun melihat pian pina sedih, pina kaya mamusang, pina nyanyuk. Nah, fama hasnuka, apa yang membuat engkau sedih? Qala, ujar sidin, mata birdaunul malik. Nah, itu naran kuda lah. Mati kuda ampun raja. Kuda ini palarangnya sedunia waktu itu. Harganya, pangbagusnya di Paris. Kudanya luar biasa, disayangi oleh raja. Wa kana yarkabuhu wala yarkabu gairuhu. Nah, kuda itu tunggangan raja dan tidak pernah ada yang menunggang selain raja. Wa kana yuhibbuhu hubban syadida, dan raja itu katuju benar cinta lawan kuda tadi, cinta yang sangat luar biasa. Min jami'i malih, bahkan lebih cinta daripada hartanya. Lawan kuda tadi nih. Fajalasal malik hazinan alaih, lalu si raja tadi, raja Paris tadi sedih di hadapan kuda sambil menangis. Nah, didapat menangis si lawan kuda tadi. Kalau sihu, ujar sih laki-laki tua tadi benar kisah nangka itu, intalik ilan malik. Nah, pian bawa ulun ke hadapan raja. Pian bawa ulun ke hadapan raja. Fa akhbirhu, dan kisahkan lawan raja, anna indi dhaifan yaqul, bahwa ulun, nah pandirannya kayak inilah pada hilawan raja, bahwa ulun ada bisi tamu laki-laki tuha, yaqul, inya berucap, in ata'ani al maliku bima aqulu ahyi birdaunahu. Sampai dengan kayak ini, nah, bila inya mau taat lawan ulun, maka aku hidupakan kudanya nintuh. Ujar si yang laki-laki tuha tadi. Nah, apa imbahnya nintuh? Wallahu a'lam. Sambungannya biasanya. Ajan sudah. Sambungannya. Ngerami kisahnya nih, pengen baca seorang dia. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidan waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.